Bismillahirrahmanirrahim. Ngarongo vanu vinjaru mazerezo sosio po na mji wa mabinguni yumfuma na mji mabinguni tsanzanu rongoze yebambao ya hemi jikumana mfukare ikao sisi rifanya bunjilio ikao rihunza niha haruma mabunjilio yatuka mashashi haruma mji wa mabinguni baina ya hemi jikumana mfukare ya hebambao sof omji wa ikoni luandu watuka yao haupangisha ndongo ikao ziduhanse amani ya hemi jikumena mfukari ya hebambao mabunjilori yafanya mimfumana mji mabinguni tikarwe mabunjili yao likakushiliana hamwendo hamkoonti haubamweja heni manyanyasi haruma mji mzima ujojilwani problemu si ufumana mji wa hebambao haruma mji jikumena mfukare ili rijwe litakabadhishe risise amani haruma mji jikumena mfukare abenge rijali parana esiyeje uskura kufanya le bunjilo hilo rihense president wahe ufumana mji wa hebambao rilifanyia unkazi ikao serikali kamili mahakama manotable wana mji wa hemiji yoyonti pia hekumena mfukari rikaunkazi habora kauhansi president wahe ufumana mji wa hebambao rijaru hanti ke president wa ufumana mji wa hebambao de manyanyasi na jimu ikao halahu mjini mvuni rijali ka hanti serikali yahahe hakajaka hanti serikali yahahe riparana rihanti serikali nane president haka mvuni porte parole haka munkazi contrôle financier haka mabinguni abangeze ndungu hizo ni mfumana mji mabinguni sijatsu ngwani mkiswa haukaya zindungu hizo ngasina maha na maha ngazijirio haukaya ze arugu za humji wa mabinguni ikao zifakulwa ni wanyanyasi ikao tidele jijila mkazi sa bandu ya wanyanyasi wa mkazi wajawa fakwa ze arugu hizo haukaya hizo kweli ngasina mbapo tombabi si mji wa mabinguni haukaka rijaka ubiraha hiyo alafu alolari jarhundu kaya ze arugu zifakulwa ni wanazi jana wa mkazi abangeri kaujabanu leo mimfomana mji mabinguni njen ndongoze una mji wa hebambao hamwe miji kumena mfukare shamjota omji wa ikonia ukaleo riparuhundaniha harumwa warejei ungwa harumwa mkonti waho ofomana mji wa hebambao abangeri fanya zinji ikauza umaslaha rikautanganyana harumwe miji bandu ya hebambao yambwani heni wahundana na mushkili si ujo uparana rihundana rihundu heni ndongo toka hunda almuradi si uhundana na najawabul ko lo katahafu harumwe konti hatu si ufumana mji wa hebamba abengeleo wajababu hamanyanyasi mkazi ikao hahea radio gazi nsikitisha uhalisi mimfumana mji mabinguni hahea radio harongowa hamba kaya heni mndu mabinguni ujoka hanza yasihe harumwaze aru sisi razizenga na tarishe bafuta ya hahe ya ibalie baisha hahe ngashijuha maji tika ulinda yemijikumena mfukare wanrejei mabinguni mimfumana mji mabinguni wajiwanu nisemba habari ke eza ujiria hindi ataraisha suala hamanda lila la rijiria haruma radio ikao zensananta za henga zijani dunia waishiliao njahunda uwanaama sinduwa mkazi sinduwa mvuni sindewa na mji tide miji kumena mfukare ya hebambao ikao dola tanganyana rakaufanya mkonti huu abenge sika ujale unjitakhadharisha mimi mfumana mji mabinguni ya ukaya leo tsambi wajana nitakrushe bafuta abenge ngamrongo hajiku niwambie ukajana timunda na consensus ya mwanama haufami ikao ngiona arubu haruma ze arubu nito khalifu za mabinguni akuna jomba zilani to khalifu au kaya eka dossier ngwaona karitina mbabahanu za tubirwa harumwa owandu waloni mazamba uraleni harumo wa mabinguni abenge jana tiuliliwa mwana mzima iho nana gari la rongwa mateka ikao likao pare pension na ne gendarmerie mvuni ilile gari hilo jendela tolwa iho abenge tika ujabana ni laganishe tendo aishu ndongoze wafumana mji wafumana mji wa hebambao
hamwe miji ikawo ngeibaliwe siejio niwambie karangwe parti ya leo ni mfomana mji mabinguni omlihondezani birie mahana tsunda mru yanradanzi hauya janu sambanongo ikawo ndo ibali wao hamwe mkonsi wonti ekango ona ndongo watiparo tafakari le jiji la mabinguni haukaya ngari mwambia onindro kabanda ikoni mabinguni na mke wahu hatasha haruma ye mila ya hatu banda ikoni mabinguni abenge ngari jihunda kasi washashi izokweli shatika ujanilani shetu wa shanibiria jana nrudi ni mwambieni ni miji rakano mkonsi uo bamweja kami mfomana mji mabinguni nti harumu mkonsi uo nti joparo hunda suala leo ti hundwe president mvuni han telefoni hana biabu mbaba umayanga hunda numala fulani njoka kani mjibu wa kwa telefoni tina ujusa bahia jahunde jawabu la hangu hauni hundwe manama mkazi wambwa batasa ya telefoni ya nambie hamadeze juhudi mfomana mji niko mwambia haukaini niko jiri ya mfomana mji mvuni ya un telefona tibalale gari langu atatide mkazi timwambia bani hangu mkazi kanga honda ndongo fulani heli fulani izo zonti pia mfomana mji mkazi nguzijo abenge sikaujaba nuleo harumaze rezo sosio nane dunia alhalaiki niwambie ukaya rango siku wa leo tarehi 6 ijuhondo mfomonti haruma 2021 kami mfomana mji mabinguni nti haruma mkonti wahe miji rakaraonana rafungana netemasa rafanya lebunjilio ilo rakauhanse rais wahatu mkazi rango ya partiri ya leo nti haruma mkonti wahe miji iyo rakarafungana hizo abengeye sikanza ndudi shahidi zizendo ukale swala linu gamlijuondo haukaya esirikali ngwazijuwao ye mahakama ngwazijuwao depute wa hebavu nguzijuo tede hata timu aswili timonesa zenongo pia ukaikebavu ya hwenjamro yabo kuna ulala usiuhe bo depute timonesa ukaya tirudi tele timtahara ndevu haukaya tunguwana ama wa mkazi wa fomana mji wajawanta mahadisi ya ukanifanyira ndevu ya hangule depute huo ili ronda mahadisi zendongo hizo jaka zitamkinishia tunduka wala wanama wa mkazi wakahuntlai amangeleo tikavujabana hamwazelezo sosio njeni mwambieni ukaya rangulewo hamadi helina hamba kama laada nti harumu mkonti wa hemiji rakarafungiana rahadisi kaheni lebavula hatu ngalantoli baki harumu amani abengele ukaltida amani haukanga mjoke dunia kamil yani wandu wajima nao ngwatingo ujimana hemi paka abenge lewo wandu wenyize arduizo wana ukatayari wabuhe wandu aukaye kanga joka mjua mkazi kamili labo njo kubali ko mjua mkazi wa jama binguni wa rengeze ardu za mabinguni shanga tujua ukawanuana ekari uzisa harumaze mahadisi rafanya pia harumo wazi wa hatu harume serikali harumaze ngo pia cho waze wa mkazi zo ko ujibu wa baba hatu wao waambia ukaya wao madelenka ya mkazi shawoti mana mkazi kenga limpu wao abenge zinu pia wa ushuhuda wa ndongo au kemjuzi wa ndongo de ukojo mwiso mjuzi wa ndongo de ukojo mwiso mjuzi wa ndongo ngati mwambia onindro de ujo mwiso abongo mwiso waheze aguliza mkazi zinu zarengwa ni wa mkazi hau ti wa mkazi warengwa ni mabandi wa mkazi hau warengwa ni wanazichana wa mkazi zendongo hizo memfomana mji mabinguni ngamshahidi zizo haukema na jana la tulongowa juzi la tulongowa jana la tulongowa ili utotari undani kanga jo undana na amani leo ndio nilifanya consensus ndio jina lihundu kirtasoma mahakama wandazijana wa wajawaneleza kadundu kirtasi kwa mahakama ومهلاني زبيل دزر كودورengwa ribiri ho ruone secretaries warambia ukaya woni ze malumu warambia kaya rangwa pastora le omli ho ruone kirtasinu ya leo mahakama yabo kadina utowa bill hautrax yende harumwe parti ya mbwani harumo mjonkazi akwari washahidi zwanro nyonyize aruwizini abenge mimi hodusale jile omi mfoma na mjumabingoni inuta hanuone izo wana male wojojo wanambie
baada tabati roha mumkonti au katika ulinda yemijikume na mfukara na kabadzima na kaufanya mkonti rihente presida hezjo rijili halumale bavu njahunda mndu ya ndandazi au ya nrahodi au ya nabaka yore leje na banule wondami maudunda we leondola abenge sirudi ngabina kalima la mwisu nanza nirongoze ema jovie wa mkazi walo faranti wahuloze aruliza wandu zenu aukangarambao zinu aruliza wandu zinu aruliza wandu zamarasa ya hoa babe wazaya owenye owana wanu wazidai yo abaha niwambie ukali nware Mungu ekatide mwane wale wakajazisangania de mwana wa maudu ekatide wa maudu de utoza doshao shaze arulizi toza halali ikao ngwahulizwa ozo hewe ngazoka uwasuli Mungu na nyumba Mungu ihulo haja hailoza haitia ikana wana wa halali sha arudi to ya halali watu ihula na minga mreje ya uke presida wahe bambao wahe ufomena mjohe bambao sikarilawa yekalawa ulitekeleza kalima ikari rihonrana harumwa hadisi heli inu puchari katutenga aruli abaha eshitaho aruli mapesa na jim presida wahe bambao waho ufomena mjohe bambao ekalawa uzamba harumwe mabunjilo riko ukansi ikarihonrana na suala la heli inu yekalawa uhamba kaya puchari tindeli taho aruli araha sheshta wabaha do kamrake na mapesa ya hule aruli ya halali emwenyi ya jomnikayo halali wakubaliane yepri uyo wakubaliana ya irenge ho umsanifu wa Mwenyezi Mungu watokalani ya aruli ila ebo emwenyi ya mulizayo awenge msenda hule kamkazo yabo ni mfomana mchima biguni shatika hanza uwenyize aruizo ngwajuka urongo wabana arumwe hadisi wajuka urongo wabana imma ni mzee wao haume mzee wao fomana mji ngamtaho samaha ekale jili he haku ekanywa na mawahemi jikumena mfukare honda ikoni le jili he haku ngamtaho samaha shatika nje ntekeleze ezintabisha wosu nuwa wenyize arudizinu au kansulala na siuha omliho jane zani hunra koparo haruma telefoni na mliokaya banuri sihunu charjali hunra na konsensus ridungwa shonedeshi bewa garili langwa mateka abenge mfuma na mjima binguni sijihundu ni pareze rezo sosio na no wenyize arudizinu waje watekeleze jehel na tekeleze mahadisi yangu wanu ilize ngozinu zihunda na dalao raha wejajiri au kwa wenyize arudizinu wanongo za wanabia ukaya lewo za zihunda zinu heni mwenye arulu utotengele urale niho ya dolimie arulu ya hahe tango wakati ile suala linu la jiri jana abenge humwambia ni bandu wa serikali humwambia ni bo dhamana wa mahakama humwambia ni bo jeshi humwambia ni bo polisi ya daula uhambia bo raisi nane ekabine ya haho au kanyindo ni usise amaninu nindo wenyu usise amaninu au kaya rangweka mtu wa kiltasi mwireme tampo mahakama iambi wakanga mtoto wila ramwaze arulizinu edawa inuke jandisa leo inu ya disarangu hale ngamfikiri kanga po mzeye ya nambia ukaya hatire foto dena prezida ikililu hea ferinu hama hadisi ya he arulizinu abenge zinu tinongo za leo jekeba nangare mwambia nu hadisi ya leo au jekeba mwambia ni hadisi ya vira jana shainu hadisi ilo na maha ilo bani endele yao na sisi wabakishelinu hawa mjama bingu wabakishelinu utaha amani shaingeti amani mdwebu hamba hindu banu heli walo shababi munkazi de heli walo shababi mabinguni heli walo deleka munkazi de heli walo deleka mabinguni eshele ekanja sishena sensibiliser situation bajuzi mwono wabiri mnasenu si wahanjume kabja karabinizo shawazifanya wajusa mbahindu wambo ushuma yabu wastabilize epare waikata nepare inu
inu parenku au kanga balia ya ambassade wa Arabie Saoudite ya chef d'état major ya ubirabo raisi wa daula ya ubirabo showene zijana wao kabati mdu wa mwambia mmoja wa mbinguni shawende 4h du matin wajuse zuma hizo ili haone sakaya izili hundao ili msinganie bo serikali ili watilile nkodo wabiri ajali ili zanogo zinu zibele amani wana nyasi ikawa warengeze ardhi zinu wataima hadisi onyeze ardhi zinu hawa mwanama mkazi ule Faransa utawe ardhi uhule karadhi bajana fidali ula yahuza hula hankazi ze ardhi zilo pale ni hula zila pia fila za mabiguni ni mdu mkazi akauhula na mnambie ile putu na chili hapo wakati huo watika wakati wa udu sho wakati ulu abaha owenye mkazi ngwazijuwao owenye mkazi ngwazijuwao Kenya kauhula aru yabo hakauhula na mdu mbinguni ili yaste ya mikataba ikawe mwenye aru hamnikai awenge izo zonti izo tinongo kazi dunga po filmu hawunga po maji chizo ndongo wandu wa mkazi ngwazijuwao ibanele weza jiri hindi bomanama mkazi utawe aru ya mabinguni utouhunde mabinguni mwenye ardhu inu wa yahunikayo au halali yahunikayo badi banu hunu gasina ze ardhu za silima mecheki banu kalijazilenga na sirijwa kaizo za wazungu au hizo za silima mecheki sha ngizo karibu na mabinguni no kalijalenga parce que zotiza hatu zotiza kimabinguni abenye ngatikanzani vile hauraji ilinrongoze mimi nsulongoza wandu ekati ndo ufomana mji waheba mbao haukauo lihansisi yeji kazi likauhansi raisi yende hansi kabine yae no sisi ngasina fungu yabo nambo asima contrôleri financier porte-parole mkazi president mabinguni financier do hama de bambao yambwani hata je honda ze posto za kaunikwe gouvernement ya serikali ya Najim awenge usikwa leo nisika ujanju semhono ni mfomana mji mabinguni ya ukarangwe pastira leo nti haru mkonti huo au kanja hona mrandra danzi wenyize arugizo ngwani hafilisho haku au kangwa una haki hema kiritasi ya sinyi wao ho mahakama wanikuwa juzi banu warenge mawavoka wa mabinguni harumu mtu wa mabinguni no mjama mabinguni wenyize arugizinu ngwa washukuri yao heze juhudi au kawazifanya sha kwa tina ndazi shanga bo kalima la musana ndo nwambi ekale swala linure ndi hata kazijali hunda shawir bo mijikume na mfukari garjojo ha Mwenyezi Mungu na kajo jojo ha Mwenyezi Mungu ya wema za fungwa jo ulamba hilo ngalijo tawakala kaya au kangari mwambioni ramba kajo tu kwa jaturuku shayo ndele swala ila mwiso kangwa jo ulenga mazarifu waje mabinguni banu wapareze media zote pia nane dunia halaliki nane zizo sosio wasomezindu na henyi twamaha ujojo sikuwa ka usomezindu hiyo watu rejeza wasomezindu hizo amfikire hama mkazi wa mji mhuhako mvuni wa mji mhuhako shawonti pia ngwabiro mabinguni banzi siwa titi ngarukubali utiti watu sikaranza sisingamli wana uri habanu sitile kina wako singania siasa sitokazwa jasiju abenge wadimwa ukautolia siasa de mijimi humi limarizingiza bani abenge ngasina le kalime la mwiso rijo hamba au kaya ekanga jojo na tena nkalima biaoni ngo owaze watu baada ikoni hizi dawa za kawana shama binguni wakaurenga fumvu gamono ze nkodo za kawana ne mahwe ne za hindini zila za masana muyala ya hunda na hula zila pia zila juhudi za nkodo za kawana hinu ndo kaukazeni paka yao abenge msulongwa hajiku na mtafadhali mtosama msulongwa hajitaji au kamiti mraji shanga msinganio leo faume wa ufoma na mji wa mabinguni haukaya mwanzo nelala nisiuhe shantuwa ndani saya mwanama ujokaya hasihi harume arubwi mbaba ya mrishitha hasiho ya tuamba kapita mroe hai
Yenguru hona ingena stishahada badi baneshiko ujubu za kamdunga na stishahada de ujubu zoke awinu inuya hahe wandu waungo une stishahada zonti pia hate mahakama wawanika za stishahada izo juzi amenge onyeze bil desert de toute façon murongo zo wener ritara ndevo solmawe yaba murongo za mwerezo sociaux wenyeze aruhizo ngwajoka hundana nawe nsujua zangu ngasobunjilo ni hunu zano izo zijabana abenge ya kaulisa shera ndevo solmawe yopia hautota amani abenge ngamkazo yabo benge maudu ngasinara ndevo dasina wambe semia mjongi yabo nike shahidi ni shema kalima ya joka utekeleziwa no wenyeze aruhizo ili heni zibirao nike shahidi abenge ngamkazo yabo utukufu hanyu kamtsaho samaha ekale jilihe yaku wamejikume na mfukari honda mejikume na minani au kaikoni kwa jaka wakayabo na uodo mjua yesu arjo husu fundo abengeye wa ma'ala rasul illa albalaghul mubin shanga mjore jeza suala nduleleze yabo nikaze ukaya kullu man alaiha fani Allah kullu man alaiha fani Allah kullu man ala heni shahada ishonga shilawao heni shahada ishonga shilawao abongo wenyize ardhi zinu ngwarongo hajiku ka leo wareje hiyo harumaze ardhi hizo wende wado zilima shakwa tiradhi ze ardhi za hawo zirengwa ekawajua kado mjonkazi abo chochu wa mjonkazi unalimo mchama mbinguni washindane jinamnako emikontinui kati pia leo tihandani wafanya conference de presse amane bangola mbwani la gashijo yo hate député watu kabo et gendarmerie kabo zego pias kabo chuma shia sijusi waone swa ndongo yabo zinjile na jeshi kaka mna kufanya ndongo banu mbaye pale inu na mfanye ndongo fulani heli fulani mwezi zanyo mahakama ndege chao wa mabinguni bao wafanyeza hao hakawazifanya watoa mapesa wanegema wavoka ilize ndongo zinu zikena ushuhuda wa ndongo hata juzi wanikwe kirtasi ya ukaya nga mjojwa ujua udobira harumaze ardhi ito harifu zaho wa baba hanyu wa mrishi thani kema garde wa hazo hata jana jumwa wasiho famia kamili kundu wambu roha wa hundu nyumba iheziwa siparo abangi yabo tika ujaba nule ubale onde twabili njulize alongo wa jana hawe mwana mkazi alongo wa jana yamba ukaya mduna bale hafani yahe usoraleni bangiyo hiho abangiyo wadize arugizo wazitandisha wajoka uzibalia wajoka uzibayasha sijimaudu sijilosha shawanambia likalima hilo wanambia tena ni shahidi zize ema jovie wa mkazi walo ulaya wando ukoma na mwatahali wanze harumaze arugizinu ekangwa anzo aruwajue kazinu zinu sinde bangwi ya hoana wa unkazi wazirenga waduzuza mapesa sinde heliyo kangwanzo arui na wajema binguni wajewaona nemwi arui wadiskute wa hadisi ware Mungu wajue ukaya avanu unurija mbirioni shanga joka ureje ya rumba ni ya rumba uongo jona mzee haki haukakabati mru ya jorishishwa aruni mbaba hahe yake yabo dezane mbaba he yafe yatumunda mru ya lehuda jamdege aru yinu ya yuze watina mbano ngotitiba diwawo yebo utawe aru ilokari esirezinu wangwana biyauka ya ebanu zinu wanu waloneze aru hiyo wanu biyauka ebanu yemana sorengeza sadi mwame mchekizinu hindi wazilo karibu na mabinguni shakazi jajo kiri haukazi zotitisa hawo zizungizo na makirtasi iwa prezento mahakama juzi wabali ya mawafuka wa hawo wasinyi wakanga mjujo uvira keba nujiro ulo hindi nila mkwezi watukufu na nyimpa wa hiho atambiwa nonyize aruzinu za ukaya watoto warengaze aruhizo waparoma hakama wauzisiwa minja kayabo sha wauzisiwa wambiwa kaenga nyama kiritasi niko wananyanyi wamba sikasi namba hindi onkazi wamba sikasi namba hindi abengeleo
abengelewo buma mumurishija ukazinu aruzanyu bwa ni mwauziswane mahakama kana mtowe mapape hanyu mtojoka mwende mtowa baike ya ndrabo mtekeleza mwambe mahakama katasi mimi tiparona izo mtu ushuda bani yondele kalima la muislamu yondele kalima la muislamu ni bayao tiparo zingara mnamana mukazi osikio wende walidungu nosikio tikai honde walidungu lirambi wabana mroho ndo ngobana shanya mdoe tikana mina mwanama wambwa vava kuya bange faransa alitawa timwambia kana alitawa basi tu abili lisihi batu lisihi zende zenga mtima otaji wakati yeye ka procureur Maria Majubeiri lembeho police renderi mhansi yabo wabili intervention hata kabaja kile intervention o police wotasili paro alamba kana vilo procureur mwanadamu wala habaliwa habewa Aulida chubela muzisa procureur. Ke arui ino irengeza barindi. Ino sirenge shishe sirka. Hamba eri uhambia urenge aruduri shishe. Uhambia. Shali jueza vira. Kawabiri, mikarakara. Shamri ambe hali hiyo. Yabona mihoda waju. Yende ya kensi yabo. Wabiri nga mjuwao. Sina hamba zituwa nisio jatira watifungwa. Sabungodo. That wabaye habaliwa ukaroniza bila sirika yabo liwono likoma hakama liwono abengele nzatu yamile mwana mawu sisi liuzisiwa ene mndu ambemba beya hahe abenge bisikaza nti talikio izo naono siku hiyo abenge balati wahitamba wa ma'ala rasuli illa albalaghul mubin shanga mndu direjeze kema swala hisabu watukufu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kwezi watukufu makaunishia kwezi marhaba sana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam likalima la handani langu njuli tekeleza baada na razi salamu uslimu wa watukufu maislamu waishiliao muangaliao les réseaux sociaux omliho wa parusi kwa leo umu mjeri wa onese baina ya hema hoza ikao siwana wa mabinguni ikao dorilona ze ardhi za hatu uraleni ezirihundao ezarihunda nezilindao mau kalima langu ngalijua shiha hanamna ya daraja hadaraja ukaidha handani ngamkubalia ukaya etarehi ya heba mbao ngamina wazee hangu ngamina wabaya hangu ngamina mazuki wangu ikawe tarehi hiyo ngwaijuao shanga mina izonjuao ubuhari mwele suala hauye ntongeza rampara ni banu ni reseaux sociaux yatongeza ulemengu kamili urangalia banu zenongo hizo ngamjojo uzamba husu hazo ndidini zitolee na dalili ukabanu wangazija kwa Mungu amba ukaya zitona ushahidi zokazambishia mimi mnona banu ukaya lisfalalini wakati landisa ukaya ze ardhi za mavinguni zigamatiwa ni bandhi ya wandu ikao walao harumji wa mkazi lisfala ilo bala lijiamu handani sindu wandu handani raparse message ya ukaya ze ardhi za hanyu zigamatiwa basi baada riroha mavinguni usiharumwe ze ardhi hizo rendera oneza ajiri rihundu hakikatan kavati mwana wahele jera la bambao tidele bambao ya juu tidele bambao ya hari tidele bambao ya mbwani shati jihundu wala wana walao harumu mji wa mkazi wature hanya hatamdu ikawa baada zinungu hizo renderi zihundu rirejei hahuja rijuze wa mabinguni iza kazifanyishia harumu ze ardhi hizo yabo baada renderi hundu zinungu hizo riwarejei yabo vaua mabinguni wafanye za hao haukahindi waelewa yoka ekondu wala
wajilewe fikra za kihao yabo ngarjuzi jua ikawala wandu wale wa malengo ya wandu yabo ngarjuzi jua eza parihani ya hindi hukaya wa mabinguni watanganye bamba kamili hahuja washuhudie ezajiri haruma ze ardhi za wa mabinguni izo ikao ndo wana wa ukazi baadhi hao wazifanya hahuja wazigamata yabu baada bamba wiparwa ijaishuhudie zenongo hizo sho wakati wanjia haruma ze ardhi hizo wahundu haukaya ze ardhi wandu wao wazidubia kwa jarehanya ardhi ya mdu toka uyonti nabo lebavu hilo likali hamara ardhi zinji shazi ardhi za gamatiwa dizi ardhi za howana hauzaho wandu wa mabinguni izo ndizi ardhi za gamatiwa haukaya mkabala huo nga wandu wa moroni ranguye irungujani ranguye bajanani hate mroni kamili hata nga wandu wa mde ikao ebamba winu nga wandu wenji wakana ardhi harumaze zempade hizo shazi ardhi za gamatiwa dizi ardhi zaho wandu wa mabinguni ikawe bambao shemeza yamba ukaya hakika zenuguzinu kartuzelewa karjelewa mwana udogo haribanu baada ukaya za ardhi ngio nyingi shazi ardhi za togamatiwa dizi ardhi za mabinguni ya goma shawiri ya ndisana ngudu wakati huo uwonjia wanjilwa imaunano imfanishia rangu mkazi rangu mvuni rangu mabinguni imionano yifanyishia hatartibu za ukaya uwambikandu wa gamatazi ardhi hizo wasani hata waelewe ya ukaya kwa jarenga ardhi za wandu wa mkazi shawarenge ardhi za wandu wa mabinguni haukaya wahezao ya ukaya zinu ardhi za wazungu ya uongo wajojo uzirenge ya baada ya zinungu hizo zifanyishia zende hata ziwasidaraja ukaya umji wa mkazi utanganyiha mabinguni wazima na ushahidi wa hebambao ya juu haukaya wandu wao watanganya imadhamana wa hatu haukaya ila Amerika yabo imazifua mji wa kayabo inotabilite kayabo wandu wao pia watanganyiha hahuja wadhibitishe harunji wa mabinguni ya ukaya ze ardhi zinu heze tabuhithira zifanya nezembio rahendazo tipia ngedhibitisha uka hakikatan ze ardhi zinu za wa mabinguni no mdhibitisho huo umji wa mkazi yawe katabadu mji wa mkazi yabo ndo wandu madhamana wa mji wa mkazi waonesa ya ukaya ubahanza wasiri banu ngeladhimuo zinulizambao harumazi hanya za hatu kazi tutosha ngeladhimuri fanyi katiba ridhibitisho wa mabinguni haukaya kartuambia ndrabo ridhibitishe dunia mafika kartuambia ndrabo ridhibitishe bambao wakinaze ya ukakartuambia ndrabo na rifanyele katiba linu ya ukaya le katiba lifanya ubanu utarehe yinu ngedhibitisha ukaya ze arudhi zilihoraleni za gamatiwa ni mwana mkazi baadhi hao ze arudhi zinu zote pia zinu za mji wa mabinguni udhibitifu heza ngo hizo ukaya ngaminizo banu ngizo ushahidi ngizo banu ngamjozitoa itijoka yabo izo nambao ngamambo hadisi ya laha likatiba hilo tsalimu umji wa mkazi mazomana ukaya walisinye emera wahele bavu hasinye na ni demera wahebamba ya juu halisinye kwa ushahidi wa gendarmerie nationale halisinye banu mahakama wasinya harmale katiba linu nao banu umji wa mabinguni ani ufoma na mji na mji wa mabinguni wasinya harmale katiba mji nao banu inu yakahuja idhibitishe zenwikao kuzafanshia haruma le panza la hukaya zi ardhi hizo zigamati wa hamwando indepa ya mwando yafanyishia haukaya ushahidi wa hazinu zijohanzi wa banu zinu kazina parozimia ushahidi huo tsaunu ngamona wa iyo de nukta handani yafanyishia haruma zepa ikauzendelewa mbio ne libavu na bambao enongo ya bili kabla zenongo zinjazifanyishia wonkazi warengeze decision zao watoaze hatua zao za ukaya haini mwana mkazi ikawa ngujonjia haruma ze ardhi za mabinguni emana huo ngarimwambia ya ukaya yabo handu huze ngarido hushingia iyo nde mila ya hatu ya kau rumila yabo wakati huo yabo sisi rielewa ya ukaya zanongo hizo zonti pia abo ilazimu zilikinaze ilazimu ziritoshize haukarelewa kazonti pia haini mwende wanduendao holio siwangazija sisi rihana kutumia kihatu sisi si urejei harumwe mila na weke mila irumishia si huelewa ya ukaya ya iyo de daraja ya mwisu
waje ustaarabu shabada zengo hizo zifanyishia ile katiba ile alifanyia shi wanadamu wao tujuru kwa jakubali ukaya zengo zafanyishia zila hakikatan zi ardhi zoza wa mabinguni shawa kontinye hau endelea na namna ya ukaya ngwaga matao zi ardhi tujuru waje wafanya fikra ya bili lo kaya e gendarmerie yija mjini mabinguni yija idubarmaze famille ikaundwa kanaze ardhi walona ze ardhi hizo mzima hamzima rihondana no wamze shefu ngungujo mrehemu mzee wa hatu mbaba Ahmad Hassani litaganywa waso ntipia haina mdikaungu miliki ardhi uraleni hakahende ya towe stishada ya hahe ionesa ukaya hakikatan ngamina ardhi kwa mahalani hunu ho ushahidi wa hekirtasini ya baada ya zengo hizo ziparihania zifanyishia gendarmerie warengeze ngo hizo hauzibe harumwe mahakama baada ya mahakama ndio waonesa zengo hizo waripara si wa mabinguni wenye zi ardhi wapara wandikaundwa zingara zi ardhi hizo wakati huo yaka procureur de la republique Maulida Jubeiri wonde yaka procureur wakati huo haripara rende ho mahakama hahwende ya riuzise izo ikao goriloni hizo si wa mabinguni ramba ukanga sina ardhi ilia juu ya ukaya hakikatan zengo hizo kartuzamba haukaya ngatungwamba hadisi hise haungara zambao haudhibitifu si wa mabinguni ritoa zekirtasi za hatu haumwonesa procureur Maulida Jubeiri wakati huo rimwonesa zekirtasi hizo hakaushia uonkazi ikaundwa gamatazi ardhi hizo hawauzisa yoka ngenyinyi ikaundwa magamatazi ardhi zinu mambozo za hani ngenganyi na stishahada hindini imtongeza woni mrengeze ardhi zinu de jawabu wajibu usiku huo izo ngami hashiri ngami yabo ngamziwono ngamjojoza baba na kantibano wajibu amba ukaya si kartina hata kitasichoka vyonse sisi rirengeze ardhi hizo haukaya hizo ardhi za wazungu yabo bale rirengeze kwa zoza wazungu yabo ngabo ndongo nzima ijujo fanchi hayabo yaweka nyinyi mahakama haunyinyi daula kamturengeze ardhi hizo yabo sisi ngatuzirenga bahe wakati huo procureur hawajibu hawambia ukaya ngenga mzizingarao ya ukaya zoza wazungu ngehamba sisi serikali hokaya ngamzizingarao ngiabunga mzizingarao kaya bunga mrishishi yao hauje wajibu hapo ambapo kaya woka sisi rizingara bori zingara hakari mzingalie amba banu hadisinu yokayo ya hatu irishindi no hata katatu jari mtaheni shari junda za taratibu za ubira harumaza ngo hizo shakatatu jari mtaheni kaya hindusha daula hauhindusha mzungu ekae daula kwa tu izingara yabo kwa bia raia yajawa zingalie yako yonde namna le jawabu la parihaniha usiku huo ridiri kauha rijazati sha lifanya masikitifu hakantuona wakatenga uzima mahakama wajopara janibu mbili haujawa ukaya waonese yakaya shendushinusha hangu watu udhibitifu wakashendusha shahangu mraji na yake katoa udhibitifu wakashendusha shahangu zingaro hato mwiso ya wauziseka ngenga mjurwa kama mbamrwa kama urwa wawajibu mahakama waambia kwa na urwa ndizo wanadamu wa samanyiha warejar mumjonkazi watina ukaya wabiri mna reaction itoka uyonti yoka unge wandu wao na muhabusi mumabehe udawaju bayabu waongo wandu ate rabsha haruma bavu la kamili zenongo hizo kabati nongo zafanyisha ukaya wandu wao waretewa shandizo kujose yani wenza embana kejazia ikanti haujitwaliza hafikra hanrazi hamashawiri ili litahe heni taratibu pia ya ukaya zenongo zinu wandu pia dunia pia waelewe ya ukaya mnujo ukane haki hahe hende wakati hajiboho shasi wa mabinguni lionesa akili hatu lionesa ustaarabu hatu lionesa umjifahari hatu ya ukaya sisi si wandu wa amani ekamru harita amani ekamru harita hashari si usana hata sharishi tije hekamru kajelewa ya ukaya ngamitayari ya ukaya kauja untahe kodo hauntahe mbwana hasiba bude haki hangu yabunga mitayari edamu ya hangu ihise shanga mjowana haki hangu hatale tozi la mwisu yabo ndo bahanu na nzwao wanadamu ikao wazingaraze ardhi zinu wabirowe fanya mashangaza wabirowe fanya ze terori ya ukayabanu kwa tu terorize one how wana kwa tu shangaza one how hawajubu hao shabanu ngorunguza wandu waluna akili na zinu zonti pia wafanyishiha wakati mwingi
ikao wanadamu wao wafanya conference de presse za timizi ndaru umwiso juzi vanu haunyume ni vanu wala wa mwanamukazi haharuma media hamba makalima bukao haini mndu yazalwa yalelwa ujuo efasiri ya malezi kajatu subuti ya mema kalima ikao de mwana huo haude mnduo haude mwanadamu huo ikao hayamba haruma radio kazi haina mndu ya shema kalima yayo halaani hajiku ya ukaya lati makalima ya mndu hamba hasibabu hindini emana njuhambe haliyo ukaya ngamweshelezizo nambe ya ukaya haini mndu njuwa kodo weka itsaha haina mndu kujua kodo weka itsaha na haina mndu ikao ye ujua kaya kodo yeke wasilisha rubahano yehele wakaya kodo ye ujua yabo yandisao sheka bujia bwe hisao iwo de mwanadamu wa akili de mwanadamu wa hikma uo de mwanadamu kaungu yelewa efasiri ya kodo haina mndu ikao ngo mwisho haina wakati yarongo ngo mukaya kodo ngabajoti adamu ngabajoti sajao uo ti mwanadamu kaungu yelewa efasiri ya hizo ya bao hamunge mimi njajo jua na mbe makalima hamanda yayo shika leo ngamuhimo banu nirongowe ngamambo makalima ndidi nitowe na ushahidi wa hema papie mu yaonao banu yoti pia yokaye makaratasi yanu katwenda mahalani winji shanu gatongure jei harumwa ze ardhi za wa mabinguni ikao ndo zagamatiwa ni baadhi ya wangu wa mkazi mashababi ikao ngwa jihonti ukaya edamumbiti hao kwa no paruka ondodu hazi hawida mumbiti hao kwa no hundo walona damumbiti rahanao ili wawaeleze hau ili waonese fasiria damumbiti ya wakati urenda nai cha damumbiti iyo ya urenda zema ya ufanya njema ya utahe haki waniliyo ya irumi shati dokaya ngujo himabala mbekamjo tiza mjo sisa mjo heza yote damumbiti itahao leo ezabili haweza rarunjo zoni sabanu ziki wangu mzee wangu haonesa ndogo banu ikao yondo muhimu ya ladhimu irinike msomo sonti pia siwambikao dorilio harmugule mengunu leo dokaya arudhi leo mruka tu ihunda baharenge shono hedi hatenge sha arudhi inunge jao handongo zinji ikao zenongo izo sonti pia njajo shinanike tibanu nziwaze atazihise shanga sina nungondaru si uzirenga arudhi wewe ihunda haukaya huirithi arudhi wewe ihunda haukaya huihulu arudhi wewe ihunda haukaya huwawa zenongonda ruizo lezitongeza mwanadamu hambaka yae ardhini we hangu haushashi shabo ngeze nongonga izo zinji shabo ekaitongeza harumaze nongonda ruizo mwanadamu ukubali ukaya zenongonda ruzini ngamina nzimati ngamini yo utongeza ukatayari uwanilie haki yao hata wasudaraja ukaya ngure haki yao hauelewa ya ukaya zembio naenda zonti pia tidhulumia izo zonti pia kasina namna itoti dokaya ngari ngozao walo ndani ridi rongoze nwalo bonze yokaya zanguikao uzifanshi hao haruma ze arudhi zijihundao huraleni ikao leo emanazidi onkazi ndabo yakaya si wa mabinguni rikanti haukaya sisi dorangu ratende harumwe bamba winu sindu andu ratende harumwe bamba ya juinu sindu andu ratende harumwa elijeradinu yabo baada ritende yabo la dhimarili likausaza wakaubaki waje wahunde yoti fasiri ya ukaya yabo wakati huo kabajakaya ulale mwinji hunu ulale ukaya eza saya njohamba ukaya umji wa mkazi kwa na uharaya kwa na uzi shindania ngwa kubali ukaya haina mndu mkazi ikao hajahar maleba vulambani ilo nivumbwa la hurale niyo iho kajaja ukaya hahurithi na mndu toka yonse shaiho hauhundu hasibabu ukaya wa mabinguni wa mhuliza ikao ngamjamba nongobanu izo tinongo ukao ngamzi dute haunga mzambo haunyanyara shanga mjo subitini mwambie nuka nido ishia bahanu ambao ndo kwa fidali wo mhindi ikao mhindi huo leo iho urendeha bo hari mumji wa mkazi ye ardhi yo mndu mabinguni ya muliza yabo ikao si humpara kwa hatumshe bahati kangu ujo mrehemu banu yalala naye nwana nyonti pia yabo homtsilimwa yabo yamrikao hakana ipande cha ardhi baada tibumbo wa fidali yabo ngarijo hamba bahandu bavumbula do batwausi yabo do bahandu batoka barehanya mndu mkazi basi sharangu watwausi
hata ijezunguse hozitwani hominduni hombafuni iho pia iso ardhi za wa mabinguni ikawa mabinguni wao ndio haja wakauona masulaha hawa yakaya wakaunanya na ujamaa na unduhuze jana ya huo mkazi wakauja watahe wa mabinguni wawahulize zi ardhi huonsini mwa yabo na wavumbwa yabo hata ije wasili harumale jera ndivumbwa banu leo yawe kale otamba ukayanti wa ushindana mbe tarehi ya he ebambao shanga mina ndongonzi juao za tarehi za he sektori ni vumbwa huyo akayonga mwijuo hasibabu ka minzambao banu na mjojo zamba houraji wao nusami wao ni mali hayo haukaya mimi tijuhula ni Mungu wambao bashiru wa Islamu ikawa bashiru huo kabati mdu tumjua rangwe ambao rambuye engazija kabati mdu tumjua mimi de mjuhu hahe yawe katamba mjua bashiru yabo uo mdu ikao hakana akli hakana ustaarabu hakana ujuzi rangude mahayo harumwazi arudhi ikao hakanizo ikao ti ardhi bokao ngarjoza makaya vanu na metra fulani shagu mdu yakana hektari ya ardhi hektari wanzambao ya ardhi yokaya uo mdu ikao hakana malaho maili wa malaho yao maili hazawana ikao na wao wanti pia kiasi ya wana watimizi 10 na waili haina mdu hakana ardhi ya tukanchashi haulo na ardhi ya itonchashi harumu uraleu ngeyabo ikatamba hakana hektari ya bila dhima haki akaondwa wote pia haina Mungu ngene ipandisha ardhi haruma umalani ikao rangudu wakati wa hemkolo kabla hemkolo dize ardhi hizo ya kanizo hauze ardhi hizo ya donizo ize ardhi hizo wakati huo hazifanyia ze papie za ladhi muzonti pia ikao ze ardhi hizo nzivumbwa hizo wayeche watineza huwa mabinguni wayeche yabonde dosie njo humo nasani bangu wobashirwa yeche izo pia kabajaranya mndu toka uyonzi cha izo pia wobashirwa yeche zilo matricule sa izo zonti pia rangu wakati huo bono ze originalita zinu ikao ze originalizo wakatema kama waziona wao wende maashi izo mongo ni mweze ngoko zitongeza wakauzisa wao wankazi ikaundwa gamatazi ardhi hizo wamba kengera ngwe mahayinu ngabo mzima ndani ujoshinda yambe mbatara hinzima banu wakati ndani sindwa bebe hani kama tsinda jushinda yambe tara hinu hakaya wao washangaya wakati sileze kritasile oze Joseph ze falsifielwa ze fanywa zendrago ngonao inde plakroki ya he ya ardhi ya bashiru aeche ikao saini yunde black rock zinde zema rangu wakati ya ze empo ya kauziliva rangu haina rungu toka uyonzi za kufanchi wakati huo kabla hemkolo izo zanti pia zanongo hizo sazimu ze originaliza hazo sazimu saizo kamona hata watakirita satanzima ishindo ikakamili holiho rangwe mahayo a 1911 izo yote maboko amjoga gasiurulo banu garjoga mzima ndasi ya joshinda ya mbembano ngo yao izo pia uoba shiri izo pia mem hata wakati wazika oblige za registre wa bushini zisiheha hamayoti ngezi kauja zindio kaya humisoni hunungazija wakauja wafanye namna kaya zishinde zifanyishe mbano izo pia izo ni ardhi za Bashir ni zikritasi za hahe ngiyabu ya rabbi zenda bwesilio harmazi ardhi zindazi nabanu waona ndongo wodu hamba wakati zeno hizo za jibenua wakaurambia yakaya hendulo na papie na badie ya rere ngebanu karibadio papie rihwereye wewe wazingare ardhi hangu ngebanu we mahakama ngebanu wewe la meri no hata hiyo ngebanu wewe de daula ya kukangambaleze papie zangu ndizo ni baleni wereye njeni ni kendo shazinu pia zinshahidi zinu ngizo gendarmerie zikatasi zinu zishahidi zinu ngizo mahakama zishahidi zinu ngizo harumela meri ya hatu ya dafu kwa johamba sisi wenyezo ya kwizana nguzo harume komini hatu ya kwizana nguzo zinti yunda hanza rijeri moneseni ya ukaya zinurambao banu karituhamba nungoboka hama wandu waje watsabuhe shazindongo kungizo za musnadi zinungo bukungizo na dalilu zinungo bukao ngizo na mshinzi yabo mimi njaka uhima banu na mbenga mjibu
fulani haunga mjibu fulani ya hima ya kamba nongo kao hata katujwa hizo ambao ndazibi katujwa hizo fanya ndazibi shahene nzambao banu ngizona zedalili wakati mwenesa ni rangu yetareya lejidu rangu ye le katiba la fanchia umjonkazi walisinye umabinguni wasinye ebambao ya juu mvuni wasinye mde wasinye hizo pia le katiba lengulo yapo hizo pia hahonza vionesi ya ukaya ekale oramba kaze ardhi hizo ngastayari damu ya hatu ihise hasibabu lize ardhi hizo dabo ya kari yelewa ya ukaya uwandu waritendea wafanyaze juhudi zinzo tipia obahanu walala kwa siradhi kwa tina usiku wajuka radhi ya ukaya wafanye maisha hao wafanye zenongo zao zonti pia hautama ya ukamaudu wanao wajuhu wao ezilembweza hao watije maudu waja waka haruma difficulty hawaja karuma tabu za ukaa kwa tina mbabahanu kwa kaya walime mbansa jamuhogo hawa wale mnatindi waje wavune maudu wakati wadingoni horahazi nuze jajiri ya ukazi ardhi hizo zirengwa rikaudu amba ukaya ahe wadubu ngwari hibiyawe mafenesi hatu wadubu ngwari hibiyawe mafuri hapa hatu wadubu ngwari remea uzenkuliza hatu yondo uwizira kaudu hamba jana shakar jaka helewa ya ukaya ngwari wasilwe daraja ya ukaya hate arudhi wanzo waihibe waijuse wakawurambia ya ukaya ya ardhi inu ngiunkazi kabati senga nzima ijo paroka ya mabinguni haubwa mabinguni na mje mwikaze fuzi mwibadie mwende iyo fasili ya ukaya izo ambao kwa tujue izo ambao ukaba ndujo ukamkomori hakana ardhi Faransa ndujo ukamkomori hakana ardhi Bushini hata harmu ule mingu kamili yuti fasili kaikanga karibu na bahanu yabwe shehindu shosha hao yabo tikahanza niunganyizize izo mzee wangu yaone sabanu yokanga sina ardhi zinji ikao rawa moroni rawa masafarini rawa ngoti pia ngasinizo karibu huko ngasinizo mabinguni bana shakar jajo jua rendera fanye jizo wao wafanya akarielewa yakaya ardhi iliyo mabinguni ya mndu moroni yote ya mabinguni abutina ujone ndena irenge wala ketufasiri yakabo iliyo mabinguni yabo iwe hangu mimi mabinguni yabo inugo hiyo haini wakati wao uzamba na hiyo tifasiri ya ukaya walo karibunizo habu ya kasisi lera watengeleza ziloka walo karibunizo warahulizeza hatu hata wakurudia zi ardhi hizo leo wasubuti wadohamba ukaya riwanjia hao mishanani emana rilo hao mishanani hao leo dabora wanika bahanu wakanti shengeti ndizo fajajo kana mishana leo fajajo kana mishana leo shanda bora wanika zi ardhi za hatu au wahuliza leo rijaga sikaribunizo warambio kanga siarmwe basi riwanjia hao mishanani izo zonti pia ngariele wao ngwaju wao wonti pia ruwazingara ruwahimide wo modingoni wanika ukaya na mwendele wonti pia ngwaziju wao haukaya eze kweli zokajutataya ndabo yena wakati yena mpaka ndabo hana mwiso ni umiso wehija wekujingo fanyoje ahe dezabiri izo zonti pia emanabokao amgisubitina bezingo hizo hawembana njoo unesa zingo hizo dabu yakaya mimi ni zambao banu simonesani nyondikao ndo mfilime zingo zinu ngamonawe zedalilio hizo hizo tsaizo zitarahingizo yabo ezinji tazinu njazibu abanu ili mrambue ili dunia pia wajue ishatongeza wa mabinguni wasubutio wamba ukaya ardhi za huraleni hizo ardhi za wa mabinguni zido subuti ebambao wambe ukaya ze ardhi zilio horaleni zizo wa mabinguni sidokaya haringwa nza umji wa mabinguni shawaelewa ya ukaya ze ardhi hizo gizona ze mishahidi za hazo gizona ze tarehe za hazo itongeza wambe wonti pia waulesa ukaya ze ardhi zinu hakika zizo wa mabinguni sha le swala liba kidini ukaya zinu zonti pia sisi ngarambao ya ukaya ejukumu ya hezengo zijirio zinzonti pia ejukumu ya hezijirio zonti pia ngarira ya umuo suma ngarila umuo ngarambao ya ukaya mahakama na wafanye eza stahiki wafanye na wafanye eza kweli za ladimu wafanye na waone ukweli wa hii hadisi cha watikenti wadamba ukaya leo maudu leo dushao haukaya heni wakati zinu gozirengao wakati ya mungabu nuguzinji zimemi hao lijo omba mahakama ya hatu wende haraka wafanye haupesi ili mwenye haki haukaya rizishtaki
kweli ngizo mahakama shayo tifasiri ya ukaya zenongo za ardhi za hatu tizibili ukaya zone si wandu banu ya ukaretole wa kiritasi banu ni president du tribunali harone sabani ya ukaya heze mashtaki mayafanya nywa mabinguni yabo rangude tarehe yinu geladhimuo nywandu mkazi ikao ndo mazingaraze ardhi zinu ikao ngamezene yao hauzifanya hazi hauzifanya ndongo toka yonti rangude tarehe ya leo geladhimu mzie kamna ujua mwendelee hazi toka yonti na yabo wafanya kinyume meza hambwa haukawowo wende ngwendeleo na hazi za rangudima rangu nyizi zifungwao rangu uwasi uhezi wao hata wasili daraja ukaya isaka ujiri jana uenda mimi ninajiriswa zangu hizo sidungana na mina mbaba hangu sidungana na mina mzazi hangu hakwenda haubirilia ardhi ya hatu ione namna ikaundo iliyo rangu wakati huo pia sheza parihania tindizo iza parihania dukaya simondana na wanadamu ikao wandubia hauitaha ike hari ngwanzo wanitinze hatomiso nzima harumao habali ya kupukupu hata haniwasudari mwezi ungoza hangu handani hizo yafanya dukaya hata haya nzingare shehitwa habati njema hizo tilizajiri tiwahiti tivukisha shehitwa isho ya parisa de kashne na kanaitia haivarubu hauitoa hizo yafanya akadabili do hurenga yeshono de kanisho hahunu sekulia shobo paja juu Mwenyezi Mungu ekangu hufie eshumbe shahaye kabana mwanadamu ushindo hafanya toka uyonzi sheza parihania dukaya Mwenyezi Mungu neze swala ikaonga riziswalio neze dua rizimbao nubani kao garjoka ya ubahanura kaya katika karma udhulumifu katika karma ubahili katika karma ndugu za tobiambi katika karma haki hatu Mwenyezi Mungu hasihi hafanya hizo kufanya ezabira lizoyakaya eshonde isho kashijashinda shani fanya ukaya shinungo mdu shahondema handemeshon de isho yawe zabaki zo za kimahakama zabaki zunga jodo zidunga shezo tidema kusala za riba abantu shabuti kanzani mweneseni ukaba vile mastikifo sukwa jana yawe vile harumezi ngoza hangu na hizo zibaki procedure hizo joka udwarifanye hizo zilibakia sisi binafsi hapo ngiabo gamjo henda na ukazama kalima hangu nionesea ukaya si wanadamu rija ngarjulawa na wakaya walawa yabo ngeladhimua haina mtu ya kubali haina mtu ya amini ya ukaya si wa mabinguni baishende letozi la mwiso la hatu la ulawole mbinguni ikati ndasi wanarjuza ya ukaizolika na wabaya hatu zijua baba hatu zirijalewo ngeleongariza yao wanaongwa juzaya ngari mwambia ni ukaya baishende letozi la mwiso ze ardhizo kazina kwa kaza wonkazi ikasi wa mabinguni kadawa kasi wa mkazi hauwahuliza hauwaba haufanya hena ndugu zote sheze arudi ikakazi tiwa mabinguni za kazi wazitowe hemi hono hawa wanike ze arudi kazi na parudu ujua zikeza wa mkazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hawajeza suala la hojize aruzizo na viliwaza umliho vanujana rikana bunjilio la hojize arugezeni au wakana bunjilio yalitwala mazahidi shatikazani wambie kaya arumuana nyasi wale mjini mabenguni ikia wengu wazungulia unu fitina webala ufitina wenda ukazi webala ufitina wenda ukazi wale nyasi wale wa mabenguni mimi hele dzina la hofu mane mjua mabenguni ekati jua mwanadamu mzima ikawa nguzungulo na ufitina haumana mkaza ukaopyanga kona sinari haramia ukamngu fulani waledu zungulo na ufitina huni si wana mjua mabinguni ngarjo ushingia uhanduza he yonde mabiru jo urejei sikarna usilari mndele ngo hauri mtowe mabinguni karna ushini kai mwana mabinguni katujibiwa leo kamali mbese ekai aruya mbaya himze bashiru wandu wajua wanti pia ikahuzu yabo wengu tukuwa hindibo mwana mabinguni kwa mwana nyongo ni baraka kuranti beyo tidehene mijilio emijilio hama stabilite ya ndongo abandika rungu hajiku usonuna mji akai hondi onjo shiranda ya fungu yondi holone karari ya hangu shahar mo baba tina ushinda har mo wazade tina ushinda
sheka harumwe mabangwe maili ya mabinguni rangudi amitié de la jeunesse ne belle lumière harumwe zinyamjizo zombili rihunda na harumwe dawa yinu ya antre au kainu katsukiriwa yehene usiku litohundana na bala hatu nona yasonkazi ya ukaya lilatiba likao shaila arumi ikawo ni majournalisti hauni wangu mlobanu ramdengani ili mjeke mazahidi harumwe rezo sosio zani wana wanu tawawo leo watu wa makritasi hao pia wayatekeleza bana watu waze originali makritasi ya shihale mkao wakati yo kazi yakati leze feye aba hazilo ziwawo zihisao abangese ndo hizo pia rangu bobeidi wa mshangaba nanga we banu na tseji la bodo katafu amanje hadisinu wirajise wewe ndo tumwara dokazi leo ntiure meme mabinguni mfome mabinguni tuwono nziani ho tunwe hangu monda baziza nayi kuje tabata amade heli uko tambezeza ho wangu amazo wirajise nro hadisi neno wananyanyi wangu jina mlobanu hatumazeza sosio na mrajise hadisi inu ya dunia walijule khairi basi katutaumani wa hatune majirani nemana na jabanu mfumana mji mabinguni njenshitaki harumwao fumana mji wa hebambao do ukaya rihanti yusilika kabo na tena ngamtekelezwa jiku na benyunu ni jiku mena mfukare hebambao na nanyi mji wa ikoni ikawa wakati hiyo kamja kabo hamu wakati raka wa serikali hiyo imma mjamri hundu harumwe mishinzi ya uhanti heni banu kwa dobaya harumwe mji hatu ili stabilize situation au kabaya tindongo amani ne ko hedisa wandu amani na banunga sinema delenka wao ewe mitila ushilani wazingade mfumana mji wala sina shina ndo laba ko yuaki hao watu ni tarada gaba mjenda na laba bahari mkazi mutumna hasaura yani hende hatindwa yao tena sina ushinda mfumana mji mabibo abenge tanda tikafukika bayango joni hubiri bomfuni tifilika bo matasa unkazi bala mahadisi luko hadisi shabala ngawe na consensus yangu ni baba Umayya ya ukaya ashe na ruone swala shatibe ukadehili abengega minga mchika utataliki chamema hadisi yangu ya sahihi ya ukaima na mabinguni ujozungwa na fitila limparisa hawe mzate mabinguni akonyo tipia ngwa zungulo hiyo wagwa hila magwini so tipia ngarambilwa ule fitila ekali wangwa botu machu ya wangwa tungo hambiwa wangwa tungo rambia wao binafsi mami na wangwa hangu anabiao sabungono abenge tanda ma ndo mlibe hawa ule menguleo limndenge ni ujabana miti mndenge ni mazahidi simndenge ni mazahidi na tihoso ni mwa mjo zamba ngamfilimu banu ndo mzibe harumwe dunia inunga iwasulia dunia ndo ajohishia na bala mshiro zekali makabalo wadungo umana harumaze ntinku Marekani Rusi da wala kwa tumana ndo ngoja mipaka ngeba no mpaka wa hatu wa mabinguni ngamtingo atabonkazi leo mjemrengewe bambyo wantu wa mabinguni wakani wa baba hao no wabaya hao yo walishifa hakuwarithisha wana hao makista sopia tonabanu kwezi watukufu ngawe makadre wa mkazi ngenyitwa ni urongozi wanu ngawe wamila wa mkazi ngenyitwa ni mporo wanu sheni siku mturambia rihondane abantu sikastua jua izo ndizo baba tuarambia izo ndizo baba mabinguni warambia ukaya le wapara wambia woteleka mkazi ngedeleka wekaje urongoziwa ngemedeleka mabinguni mfumana mjekati mbudia mwede mmana hiyo mpula nezitwa marejanda hu ngabo tofungwa wala wa ubedi wa mshangama ngabo tuenda mezondareiho wakesha mrobe wakesilini wakeshamrotwa izo ndizo tuhanza mimfomana mtima bingu tanda dawa ngamonzo zenu ngozinu ni udoka utahe amu ya hembu mabinguni yaitaya ukhalali abonga mkazi yabo shatikanja mtetaliki ho wandu wadungo ubali ufitina wassalamu alaykum na assalamu alaykum tusitamkamde sha wakasau salamu sana ngene msikitifi kao ewe hangu ili haku haukanga amini kwa wana wanu ngona wazee kao watendea ni swala inu kaja leo shama mekaya wakana wazee hao kablia no wazee wao wakauje adabia hao wakauje bila marehemu kwa japo baruja tazi shamna mwana waleo wa mahamungumiraru na mahashir na mitano dojo leo ngusumu tarehi ya huwa zikao dwabira habili kwezi dokaya mzwango takalma bani kao halamba kidharu tarajum hamba ukaya sababinguni ngasirikana foti hao ukaya makabaka katika habilia amma watukufu tinoka mlenga mdoni tarjamia dokaya hokaya kalima yu dokaya raili wasairen takriban sana mahashenda ani wariza ukaya kerisi hii hongo jodi kwa zitwa
inde mana kaya sisi kweli kase ngasina foto leo kana sahihi omsoyiho dukanga riyao zinafsa hatu holi karma zifakimaka sawa tukufu kalima ya mwiso warambi ukaya ngaso iho rijiprepare nundo nani zihafa ni za hatu vamwe namna baodele kamunkazi leo mabinguni ngenge anijana hachana abo nge soma binguni rangosha babi ngastaharti ngasitayari kecho kaleo iswanzao bilzo sigastayada muhatri sayiho wassalamu alaikum sunukam